आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन हर साल 3 मई को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन या सिर्फ आलमी योम सहाफ़त के तौर पर मनाने का ऐलान किया। देखिए, आज योम सहाफ़त है, आज़ादी सहाफ़त है, आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़त के लिए ख़तरनाक करार दिए गए हैं, और उन चंद ममालिक में जो रिस्की सहाफ़त जिसको कहा जाता है वो यहाँ की जा रही है। अब इस साल की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 सहाफ़ियों का कत्ल हो चुका है। इससे पहले भी हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, बतौर ख़ास जो दहशत गर्दी थी और इसके ख़िलाफ़ होने वाली जंग में सहाफ़ी बतौर ख़ास जो है वो टारगेट किए गए। और आदाद व शुमार ये बता रहे हैं कि इस रीजन के लोग, इस रीजन के सहाफ़ी सबसे ज़्यादा इसमें कत्ल हुए, धमाकों में मारे गए, बेचारे यरगमाल बनाए गए, हब्स बेजा में रखे गए, यहाँ तक कि उनको अपना इलाका छोड़ना पड़ा सिर्फ़ इस सहाफ़त को जारी रखने की पादाश में। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर इसमें मुसीबत यह है कि जो लोग कत्ल हुए, और ये दावे भी किए जाते हैं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी हुआ करती है, लेकिन उन मुलज़िमों को इस्तिस्ना एक लिहाज से हासिल होता रहा है, और कोई ऐसे मुलज़िम जो इनके सहाफ़ियों के कत्ल में या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, उनको जो है कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। अरशद शरीफ का केस हमारे लिए बड़ा ही दुख का बाइस है कि जो मुल्क से बाहर उनको निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हम 2 मरतबा स्पीकर्स को प्रोटेक्शन बिल, सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन बिल का पूरा एक बनाया ड्राफ्ट दे चुके हैं, लेकिन उन पर सूबाई हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। वफाक की सतह पर, सिंध की सतह पर प्रोटेक्शन बिल मौजूद है सहाफ़ियों का, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं बनाया गया, और अभी तक सहाफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम के मुंतज़िर हैं। दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन 4 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अगर हम देखें 9/11 के बाद से या दीगर मौक़ों में देखें तो तकरीबन 150 से ज़्यादा पाकिस्तान के सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। वो आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार के लिए आवाज़ उठाने पर उनको कत्ल किया गया, उनको मारा गया, उनको तशद्दुद किया गया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जो है बड़ी मुश्किल पेशा हो चुका है। अगर हम बात करते हैं दुनिया के दीगर ममालिक से हम इसका मवाजना करें तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जो है एक मुश्किल तरीन पेशों में शुमार होता है। और दुनिया के जो नंबर हम देखते हैं कि जो चंद एक ममालिक से पाकिस्तान की जो हालात हैं बेहतर हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को, आलमी तंजीमों को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त का मेयार जो है वहाँ पर जो कदगन लगाई जा रही हैं, वहाँ पर जो ऐसे क़वानीन बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि हम आज़ादी सहाफ़त तो मना रहे हैं, लेकिन जो सहाफ़ती पेशे से वाबस्ता लोग हैं उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम बात करते हैं कि अपने मीडिया वर्कर्स के लिए, अपने हम जर्नलिस्ट के लिए बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी, आलमी इदारों को भी, हुकूमत को भी, तमाम को चाहिए कि जो मीडिया ओनर्स हैं वो जो क़वानीन बनाए गए हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाफ़ियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि मीडिया ओनर्स को टेबल पे बिठाए, इसके साथ साथ सहाफ़ती तंज़ीमों को बिठाए, ताकि जो सहाफ़ी महरूम हैं अपने हक़ूक़ से, उनको हक़ूक़ दिलाए जा सकें। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ पर हमें जबरी गुमशुदगियों का सामना है, वहाँ पर इस वक्त हम मीडिया इंडस्ट्री जो है काफ़ी बुरानी कैफियत से गुज़र रही है। हमारे कारकुन सहाफ़ी जो हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तो बेरोज़गार किया जा रहा है, और साथ में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सूबे की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID की जानिब से जो अखबारात चैनल्स के जो बकायाजात हैं उनकी अदम अदायगी की वजह से कारकुन सहाफ़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बेशतर सहाफ़ियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सहाफ़ी जो हैं वो मुआशरे की आंख होते हैं। सहाफ़ियों को चाहिए कि वो जो पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाएं, और मज़बूत रिपोर्टिंग जो है वो करनी चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक जो इंटरनेशनल कमेटी जो प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है उसके आदाद शुमार के मुताबिक अब भी
53 سے زائد صحافی جو ہیں وہ اسرائیل نے قید کر رکھے ہیں، اور امریکہ میں جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو کور کرنے والے صحافیوں کو بھی سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ایک صحافی اس سلسلے میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جب تک صحافی آزاد نہیں ہوگا، اس کا قلم آزاد نہیں ہوگا، اس کا کام کرنے والے کے کیمرہ آزاد نہیں ہوگا، اس کو کیمرے کی ریسٹرکشنز ہوگی، اس پر قید و بند ہوگا کہ آپ یہ کور کر سکتے ہیں، اس طرف کیمرے کا رخ نہیں کر سکتے، اس طرف قلم کا رخ نہیں کر سکتے، تو نہ تو اصل حقائق سامنے آ سکیں گے اور نہ انصاف اس جگہ پر پہنچ سکے گا جس جگہ انصاف پہنچنا ہے۔ اخبارات کے ورکروں کو جس طریقے سے کچلا جا رہا ہے اس کی مثال میرے پاس نہیں ہے۔ ان کو 2018 کے بعد آئے دن ادارے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ورکروں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور بعض ایسے صحافت سے منسلک ورکر جو ہیں ان کو سوائے صحافت کے اور کچھ نہیں آتا۔ اب تو الیکٹرانک میڈیا آنے کے ساتھ چینل کے مالکان کی اپنی من پسند کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات لینے کے باوجود یہ روتے ہیں کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ آج صحافت کا عالمی دن ہے، اور اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ادھر ہمارے خطے میں خیبر پختونخوا میں صحافت جو ہے وہ گوناگوں مسائل کا شکار رہی ہے۔ یہاں پہ جو وار آن ٹیرر تھا، اس دوران بھی صحافیوں نے کافی صحبتیں اور کافی تکالیف برداشت کی ہیں۔ بہت سے ہمارے صحافی جو ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اپنی جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اس طرح بہت سی مشکلات جو ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ کہ صحافت جس طریقے سے ہمارے پاکستان میں آزاد تصور کی جاتی ہے، آج اس کا وہ چیز اب نظر نہیں آتی، کیونکہ جو ہماری صحافت آزادی سے جو ہماری رائے جڑی ہوئی ہے وہ کافی مختلف ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہم لوگ خبر کو نوٹ کرتے ہیں اور خبر ہم لوگ دیتے ہیں، بعض ایک جگہ پر ہمیں وہ خبر بڑی مشکلات کا سامنا ان کا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آزادی صحافت کا آج عالمی دن ہے، اور پاکستان کے امتحان کا بھی یہی دن ہے۔ پاکستان کی عدلیہ میں صحافیوں کا ایک کیس ہے، اگر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا صحافیوں کے حق میں تو صحافت آزاد ہے، اگر صحافیوں کے حق میں نہیں آئے گا تو صحافت آزاد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی صحافی آزاد ہے، صحافی آزاد نہیں ہے، صحافی سب سے زیادہ قید ہے، میں یہ کہہ دوں، اور فوٹوگرافر اس سے زیادہ قید ہوتے ہیں، کیوں تو وہ اگر اچھی سی اچھی چیز بنا لیں اور وہ کہتے ہیں جی اس کو نہیں شائع کرنا، اگر چلا جائے تو وہ کہتے ہیں پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس پہ، یہ ہے وہ ہے، مگر ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی صحافیوں کو تحفظ دیا جائے، چاہے وہ قلم ہے یا کیمرہ ہے یا ڈیسک پہ بیٹھنے والے کام کرنے والے صحافی ہیں، لیکن ہے صحافی سارے۔ تو یہ آج کا جو عالمی دن ہے صحافیوں کا، اس کے مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ صحافت ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ جس سے جتنے لوگ بھی منسلک ہیں، جتنے لوگ بھی وابستہ ہیں، وہ سب ایک پیشہ تو مقدس ہے، مگر زندگی ان کی لائف جو ہے نا وہ انتہائی ٹف ہوتی ہے۔ نہ وہ اپنے فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، بس ان کا ایک مشن ہوتا ہے کہ اگر لوگوں تک اچھی سی اچھی خبر پہنچانا۔ تو اس دن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حکومت جو ہے نا صحافیوں پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرے، ہر صحافی کو جو ہے نا فیلڈ میں آزادی ہونا چاہیے۔ کئی صحافی جو ہے نا وہ فیلڈ میں اپنی رپورٹنگ کرتی ہے لیکن اس کے کام کو تحفظ نہیں ملتا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ صیغہ راست کا دشمن ہے یہ دورہ ابلاغ، بات کہنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کا احترام کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا یہ ایک اہم دن ہے۔ مدثر زیب، پولی ڈیجیٹل، پشاور۔